La palabra de Dios en esta mañana. The word of God this morning. ¿Qué Dios dice de la salvación? What does God say about salvation? Si nosotros vamos a hablar y predicar de la salvación, If we're going to speak and preach about salvation, nosotros mismos necesitamos entender acerca de la salvación. we must ourselves understand about salvation. Si vamos a hablarle a nuestra familia de la salvación, If we're going to speak to our families about salvation, tenemos que entender por qué ellos necesitan salvarse. we need to understand why they must be saved. ¿Me escuchan? Do you hear me? ¿Por qué usted necesita salvarse? Why do you need to be saved? ¿Por qué usted necesita ser salvo? Why do you need to be saved? ¿Por qué la gente en el mundo necesita salvarse? Why do people in the world need to be saved? Si usted no comprende esto por la palabra de Dios, usted va a estar faltando de algo. If you don't understand this by the word of God, you're going to be missing something. En la cultura moderna que vivimos, que todo está en otra moda, And in this modern culture that we live in, that everything is so popular, aún entre cristianos ser salvos es algo como anticuado. and even among Christians, for them to be saved, it's something like old school. Algunos dicen que es una doctrina fundamentalista. Some say that it's a fundamentalist doctrine. Una doctrina fundamentalista es las cosas básicas de la escritura de la palabra de Dios. A fundamentalist doctrine is the basic things of the Word of God. Hoy usted tiene que andar con cuidado en la calle. And nowadays you have to be careful on the streets. La gente se ofende por cualquier cosa. People become offended by anything. El otro día salí de una mañana de desayunar con unos muchachos de la iglesia, The other day I went in the morning to have breakfast with some of the people of our church de un restaurante, and in a restaurant. y en lo que esperábamos que los carros recogieran los carros, And as we waited for the cars to be picked up, una pareja salió, pasó cerca de mí y yo levanté mi mirada. a couple came out and they passed by near me, and I looked up, Era una persona de color, and it was a person of color. volteó a verme y se venía para acá. And he looked at me and he was coming towards me. Y ya venía como irritado. And he was already irritated. Yo no lo estaba viendo a él. I wasn't looking at him. Lo que hice, sentí por dentro de mí que una voz me dijo, voltea para otro lado. And what the voice inside of me said was, look in another Y direction. me di toda la vuelta y la persona se fue. And I completely turned around and the person left. Hoy día la gente se ofende por cualquier cosa. Nowadays people get offended because of anything. Y a propósito, algunos parece que andan buscando que los ofendan para tener algo que reclamar en esta cultura. And purposely, there's some people who go out seeking to be offended, so they have something to claim in this culture. Se ofenden cuando usted les dice que son pecadores. They get offended when you tell them they're sinners. Hace muchos años en un programa muy conocido de Estados Unidos, Many years ago, in a well-known program in the United States, un hombre que ya murió, que era un gran conocido entrevistador de televisión, a man who already passed, that he was well-known as an interviewer in Larry television, King, Larry King. invitó a un famoso predicador cristiano en América, He invited a famous preacher in America a quien le han llamado uno de los más grandes predicadores de los últimos años. who has been called one of the greatest preachers in the last years. Y le preguntó, ¿tú crees que si alguien está en pecado va al cielo? He asked them, do you believe if someone is in sin, they'll go to heaven? Le temblaba la boca a aquel hombre His voice was shaking. y decía, no, eso no es mío decidirlo. And he said, no, that is not mine to decide. Eso solo Dios lo decide. Only God decides. Le vuelve a hacer otra pregunta. And he asked again a question. Tú hablas de pecado a la gente en tu iglesia, a los que van allí. He says, you speak about sin to those who attend your church. Le vuelve a temblar la boca. And his voice is shaky Y again. aquel famoso predicador contesta, And that famous preacher says, mi mensaje solo es para levantar la gente. my message is only to exalt the Le people. voy a decir la verdad. And I'm going to tell you the truth. Es un cobarde porque tuvo más vergüenza que lo que los demás pensaran de él, He was a coward because he was most embarrassed about what people would think about him que lo que Dios dice. than what God says. Sí, Señor, si alguien está en pecado y no se arrepiente, no va al cielo. Yes, if someone is in sin and they don't repent, they don't go to heaven. Eso no lo decido yo ni usted. And I don't decide that, nor you. Dios ya lo decidió. God already decided it. A ese predicador le dio más preocupación como se dice, la audiencia que lo veía. That preacher was more worried about the audience that was hearing him. Lo que Larry King pensaba. What Larry King was thinking about him. ¿Qué thinks. importa lo que la audiencia piensa? What does it matter what the audience thinks? ¿Qué dice Dios? What does God say? El que puso el estándar de pecado en su vida y en la mía es Dios. He who put the standard of sin in our lives is God. Y la Biblia dice que Dios dijo que el que está en pecado y no se arrepiente está condenado. And the Bible says that he who is in No sin tiene and que does not decir amén, repent por is cierto. condemned. No tiene que decir amén. You don't have to say Solo amen. crea la Biblia. Just believe in the word. Pero hoy día muchos se avergüenzan de llamarle pecado al pecado. But today, many people are ashamed to call sin, sin. ¿Y qué van a decir los demás? Oh, what are others going to say? Me van a rechazar. They're going to reject me. Jesucristo dijo, si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, Jesus Christ said, if you are ashamed
about me before people, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. I will be ashamed of you before my Father. Si a usted le da vergüenza So if you're ashamed decirle a alguien de su familia que está en pecado, to tell one of your family members that they are in sin, usted tiene un problema con Dios. you have a problem with God. No estamos diciendo que usted lo está condenando. We're not saying that you're condemning them. Ya está condenado. They're already condemned. Lo único que usted está haciendo es ayudarle a ver su realidad. What you're doing is helping them see their reality. El no escuchar sus amenes me da a entender que ustedes no están de acuerdo. O sea, la mensaje es para hoy. And by not hearing your amens, I can Esa see es la that palabra de Dios para usted y para mí. this word is for you and I today. Porque tan importante es la salvación del alma Because it's so important, the salvation of your soul, como la incapacidad de toda persona de no poderse salvar por sus propios medios. just as every person not having the capacity to be saved by their own means. A mí me llama tanto la atención al hombre que Dios usó en la Biblia para hablar más de esto. And this caused my attention, the man of God who he chose to speak about this, Pablo. Paul. Si hay que conocer cómo Pablo era antes para verlo cómo fue después. We have to know how Paul was before to see how he was Y el afterwards. apóstol Pablo es usado por Dios para enseñar y hablar de esto a la iglesia cristiana en Éfeso, And Apostle Paul was used and taught by God to speak to the church of Ephesus, de donde Timoteo era un joven pastor. where Timothy was a young pastor. Y en el primer capítulo, si usted quiere saber quién es un cristiano genuino, lea el libro de Éfeso. And we see that Efesios. if you want to know who's a true believer, you can read this first book of Si usted quiere Ephesians. saber si usted es un verdadero cristiano, lea ese libro. If you want to know if you're a true Christian, read this book. En el Nuevo Testamento es la mejor enseñanza para ver si de verdad usted es cristiano o no. In the New Testament, this is the best teaching to see if you're a believer or not. Y Pablo empieza a hablar de un poder, de un gran poder de Dios en el capítulo 1. And Paul starts speaking about a great power in this first chapter. Y como algunos predicadores de estos últimos años, And as some preachers of these last times, cuando hablan de ese capítulo 1 y el poder de Dios, todo tiene que ver con milagros. when they speak about this chapter in this verse, it all has to do with miracles. Todo tiene que ver con hacer algo. It all has to do with doing something. Todo tiene que ver con prosperar, It all has to do with prosperity, con tener muchas cosas. with having a lot of things. Y ese no es el centro de ese poder de Dios que habla Pablo en Éfeso. And that is not the center of the power that is spoken here in Ephesus. Es ese gran poder de Dios que a pesar de la incapacidad del hombre de salvarse, It's the great power of God that even though man does not have the capacity to save themselves, Dios tiene el poder de salvarlo. God has the power to save them. Escúcheme, iglesia, por favor. So listen, church. El mayor problema no es que la gente esté perdida. The greatest problem is not that people are lost. El mayor problema es cuando la gente oye de Dios y no quiere nada con Dios. The greatest problem is when people hear of God and they want nothing to do with God, Porque Él es el único que les puede salvar. because He's the only one that can save them. Entonces esta mañana el Señor me dijo, continuando con la serie de la salvación de la familia, So this morning, the Lord told me, continuing with the series of the salvation of the family, debes declarar esto en el corazón de la iglesia. you must declare this into the heart of the Así que congregation. hoy vamos a ver 5 condiciones por las cuales toda persona necesita ser salvo. So today we're going to see 5 conditions which every person needs to be saved. Y quiero comenzar en Efesios capítulo 1, verso 19. And I want to start in Ephesians 1:19. Dice, verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder. You will also see how great is the power that God gives to those who believe in Him. It's the same great power. Pablo quiere que los creyentes en la iglesia de Éfeso conozcan y entiendan este poder de Dios. Paul wants the church of Ephesus to be able to learn and know this about God. ¿Sabe que yo conozco gente que hace milagros y son borrachos? You know, I know people who do miracles but are drunk. Míreme acá. And look at me. Después del culto se emborrachan en la noche, After the church, they go and they get drunk at night. amanecen el lunes embriagados de la borrachera. They wake up hungover on Monday because of Y everything they ese drank. domingo donde predicaron, gente fue sanada. And that Sunday where they preached, people were healed. Por eso yo le insisto a usted que los milagros nunca han sido una señal de que esa persona está bien con Dios. And that's why I insist on to you that the miracles are not a sign that that person is right before God. ¿Están serios esta mañana? You're very serious this morning. Entonces el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan bien acerca de este poder. So Apostle Paul wants them to learn about this power. En su casa, lea del verso 19 al 22 del capítulo 1 And at your house, read verse 19 and verse 22. y se va a dar cuenta que Pablo les da 4 ejemplos de cómo ese gran poder de Dios obra.
And you're going to see that Paul gives them 4 examples of how this great power works. Primero dice que resucitó Jesús de los muertos con ese poder. It first says that he resurrected Jesus with that power. Segundo dice que lo hizo sentar en lugares celestiales. Secondly, it says that he made him sit in heavenly places. Tercero dice en el capítulo 1 que puso todas las cosas bajo sus pies. And third, it says that he put everything below his feet. Cuarto, lo puso por cabeza de todas las cosas. And fourth, he put him a head over everything. Eso está en el capítulo 1, el verso 19 al 22. And we see that in chapter 1 from verse 19 to Ahora, 22. Pablo continúa hablando de ese poder en el capítulo 2, So now we see Paul continues to talk about this power in chapter 2, pero lo enfoca y lo enseña de una manera diferente. but the focus is a little differently. ¿Están acá? Are you here? Porque Pablo lo que quiere que ellos vean lo que eran antes sin Cristo Because Paul wants them to see what they were before without Christ y lo que son ahora en Cristo. and now what they are with Christ. ¿Cuántos han visto algún anuncio en televisión de dos personas? How many of you have seen an ad on TV Bueno, es la misma persona, about 2 people and it's the pero same dice person antes and you see a before y después, and you see an ¿verdad? after? Es como que yo me pusiera enero del 2020 aquí con usted It's like I stand here before you January 2020 y este traje, and in this suit. cerraba perfecto, It closed perfectly. tallaba perfecto, It fit perfectly. pero ese fuera el antes. And that was a before. El después And the after, no cierra. it doesn't close. Es una ilustración. It's an illustration. Pablo quiere que ellos vean lo que eran antes en Cristo y lo que ahora son en Cristo. Paul wants them to see who they were before without Christ and who they are now with Christ. Entonces, todo este pasaje del capítulo 2 de Efesios se puede dividir en 3 partes. So this whole passage on Ephesians can be divided into 3 parts. Hoy vamos a ver solo 2 partes. And today we're going to see only 2 parts. La primera, y está en la pantalla, la razón para la salvación, nuestro pasado. The first, the reason for our salvation, our past. Esa es la primera razón. And that's the first reason. La razón de por qué usted necesita salvarse es por su pasado. The reason why you need to be saved is because of your past. La segunda es el recurso para la salvación, The second is the resource for salvation, nuestro presente. our present. La fe es hoy, Faith is today. es ahora. It's now. Hoy puede salvarse. Today you can be saved. Hoy puede recibir el perdón de sus pecados. Today you can receive the forgiveness of your sins. Y la tercera parte es el resultado de la salvación, nuestro futuro. And the third part is the result of salvation, our future. Ahora, pregúntese a usted mismo, ¿por qué yo necesito que alguien me rescate? And ask yourself, why do I need someone to save me? ¿Por qué necesito que alguien tome mi lugar delante de Dios? Why do I need someone to take my place before God? Yo quiero que piense, ¿por qué por mis propios medios yo no puedo alcanzar el cielo? And I want you to think, why by my own means can't I reach heaven? Entonces miremos estas 5 condiciones que sí las vamos a ver hoy, And we're going to see these 5 conditions that we're going to see today, por las cuales ningún ser humano puede salvarse a sí mismo de sus pecados. by which no human can save themselves. Número 1, And number 1, la primera condición por la cual todo ser humano no se puede salvar. the first condition why not every person can be saved. Estamos muertos. We are dead. Por favor, voy a hablar estas palabras en un tiempo pasado para que usted vea ahora el presente. And I'm going to speak these words on a past tense, but so you can see the present time. Estamos muertos. We are dead. Efesios capítulo 2, verso 1. Ephesians 2:1. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Long ago you were spiritually dead because of your sins and your offenses against God. En estos versículos tenemos la mayor declaración respecto al pecado del ser humano. And in these verses we have the greatest declaration regarding the sin of human beings. En el capítulo 2 de Efesios, del verso 1 hasta el verso 5, 6, está la mayor declaración del pecado del ser humano. From Ephesians 2:5-6 is the greatest declaration of the sin of humankind. Quiero que preste atención. And I want you to pay attention. Yo sé que usted puede estar ahí sentado pensando, oh, yo soy cristiano. And I know you could be seated there and say, oh, I'm a Christian. Eso no tiene que ver conmigo. That has nothing to do with me. Usted no ha entendido la escritura. You haven't understood the scripture. Tiene que ver con todos. It has to do with all of us. Estamos muertos espiritualmente. We are spiritually dead. Esa es la primera condición por la cual usted no puede salvarse a usted mismo. That's the first condition why you can't save yourself. Romanos 6:23 dice el mismo apóstol Pablo. Romans 6:23, Apostle Paul himself says, El pecado da como pago la muerte. sin pays death. O sea, la muerte y el pecado para Dios van juntos. So death and sin for God, they go together. Alguien puede estar sentado y decir, pastor, usted está equivocado. Someone could be seated there and say, Pastor, you are wrong.
¿Cómo me va a decir que estoy muerto si estoy sentado aquí? How can you tell me I'm dead if I'm seated right here? Agarré mi carro hoy y manejé hasta aquí. I got in my car today and I drove all the way here. Comí esta mañana. I ate this morning, Dije muerto espiritualmente. but I said spiritually dead. La gente que usted ve en el mundo que no tiene a Cristo existe, pero no vive. The people that you see out there in the world that don't have Christ, they exist, but they don't live. La gente en su familia que no conoce a Cristo existe, pero no vive. The people in your family who don't know Christ, they exist, but they don't live. Todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente. Every human being is dead spiritually, Muertos hacia Dios. dead towards God. O sea, no hay un camino abierto hacia Dios. There's no open path to God. No tiene ninguna relación con Dios. There's no relationship with God. No puede tener comunión con Dios You can't have communion with God hasta que Jesucristo sea el Señor y Salvador de cada persona. until Jesus is the Lord and Savior of every person. No puede ir a Dios. You can't go to God. A este predicador que le temblaba la boca frente a Larry King, To this preacher whose voice was shaken before Larry King, que muchos de ustedes compran sus libros, that many of you buy his books. le preguntó Larry King casi al final de la entrevista: Larry King asked him almost at the end of the interview, ¿es Jesús el medio para ir al cielo? is Jesus the means to go to heaven? Y él dijo: And he said, no lo sé. I don't know. Solo Dios determina eso. Only God determines this. Cobarde. Coward. Más miedo a los hombres He was more fearful of men que a Dios. than God. La Biblia dice que Jesús es el único camino The Bible says that Jesus is the only way para ir a Dios. to go to God. El único. The only one. Jesús dijo: yo soy el camino, Jesus said, I am the way, la verdad y la vida. the truth, and the life. ¿Cómo se atreve How dare he a decir no lo sé? say, I don't know? Desde ese día ese hombre para mí, este no es un predicador de la Biblia. From that day forward, that man for me is not a preacher of the word. Este es un motivador más, He's just another motivator, un exhortador de masas. another person who encourages the masses. ¿Es Jesús el único camino a Dios? Is Jesus the only way to God? Si alguien de su familia le pregunta que no tiene a Cristo, If someone from your family who doesn't have Christ ¿cómo puedo ir a Dios? asks you, how can I go to God? Solo por Jesús. Only through Jesus. ¿Están acá? Are you here? Ahora escuche. Now listen. Efesios 4:18. Ephesians 4:18. Pablo amplifica este significado. Paul amplifies this meaning. Ellos son ignorantes y no entienden, se niegan a escuchar, por eso están alejados de la vida que viene de Dios. They are ignorant and do not understand. They refuse to listen. That is why they are far from the life that comes from God. Mire esa frase. And look at this phrase. ¿Puede usted decir conmigo alejados de la vida de Dios? Can you say with me, separated from the life of God? Antes de usted conocer a Cristo, ¿sabe cómo usted estaba? Before Muerto. before you knew God, you knew how you were. You were dead. ¿Y sabe cómo estaba? Alejado de la vida de Dios. And you knew how you were. You were separated from the life of No me God. ponga esa cara, usted estaba muerto, Don't look at me with that face. You were alejado dead. de la vida de Dios. You were separated from the life of God. La familia suya que no tiene a Cristo está alejada de la vida de Dios. Your family that doesn't know Christ is separated from the life of God. Y si Dios lo va a usar a usted para acercarlos a la vida de Dios, más vale que usted viva como Dios dice. And if God is going to use you to draw them near to Him, then better yet, you must live according to Him. ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Puedo sentir la incomodidad de algunos de ustedes, I can feel that some of you are uncomfortable. pero no tenga pena, que a mí no me da miedo eso. But don't be embarrassed by this, Me, because me anima más a predicar, I'm not embarrassed by that. It encourages me even more to preach. porque a usted no le tengo miedo, Because I'm not afraid of you, ni a usted le tengo miedo, nor you, ni a ningún hombre, nor any man. pero le tengo un temor a Dios. But I am fearful to God. Si le tengo que decir a usted que es un pecador, se lo digo. If I have to tell you you're a sinner, I'll tell you. Si tengo que decirle a alguien de su familia que está en pecado, que está en pecado, se lo tengo que decir. If I have to tell one of your family members who's No sinning es that mi they're opinión. sin, I'll tell them. It's not my No es un opinion. insulto, It's not an insult. es como Dios les llama. It's how God calls them. Por eso es que usted no pierda el tiempo en ganar argumentos bíblicos con su familia que no ha nacido de nuevo. That's why don't waste your time winning biblical arguments with family members who haven't been born again. Ellos no pueden entender la Biblia. They can't understand the Bible. Están muertos espiritualmente. They're spiritually dead. Procure que se salven primero
It's better that they're saved first para que puedan comprender la Biblia. so that then they can understand the Bible. Todos éramos pecadores desde antes de nacer. We were all sinners even before being born. David está en un proceso para arrepentirse de sus pecados delante de Dios. And David was in a process to ask for forgiveness before God for his Y en el sins. Salmo 51, verso 5 dice estas palabras. And in Psalms 51:5 he says these words. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento, y que desde antes de nacer ya era un pecador. I have to admit that I am bad from birth and that before I was born I was already a sinner. Y tal vez usted me dice, no, pastor, ahí se equivocó, pastor. And perhaps you say, no, Pastor, there is where you're No, wrong. no, esa criatura tan linda no puede ser un pecador. That beautiful creature right there, no, they can't be a sinner. Pues esa criatura tan linda, usted no tiene que enseñarle a hacer lo malo, ya lo sabe hacer. Well, that beautiful creature right there, you don't have to teach them to do wrong. They Lo already know how que to do tiene it. que enseñarles a hacer lo bueno, What you have to teach them is how to do the right things. porque nace. Because they're born. Ahora, por favor, quiero explicarle algo acá. Now I want to explain myself here. Eso no se refiere a que alguien que está casado en un matrimonio concibe en pecado a alguien por el acto sexual. And it doesn't mean that someone who is married, by conceiving them, conceives sin. Es desde Adán y Eva arrastramos esa herencia. We inherited this from Adam and Eve. Es el ambiente donde los niños son concebidos dentro o fuera del matrimonio, es pecado. It's the atmosphere where the children are conceived, whether in and out of marriage. Todos nacemos pecadores. We are all born sinners. Wow. Te está pensando yo, no, pastor. You're thinking, no, not I, Pastor. No, en Argentina no hacemos así, pastor. In Argentina, we don't do it like that, Pastor. En Honduras menos. Even less in Honduras. En Honduras empezó a pasar desde que se cruzaron frontera los nicaragüenses para acá. In Honduras, it started happening when the Nicaraguans started crossing the borders. Pero puedo verlo a la cara y decirle, usted nació pecador, usted nació But I pecador, can look usted at you nació in the face pecador, and say, you were born a sinner, you were usted born a nació sinner, pecador, you usted were nació born a pecador, sinner, usted nació pecador, you usted were nació born a pecador. sinner, you were born a sinner. Yo nací pecador. I was born a sinner. ¿Acá todavía? Are you still here? Ahora, la Biblia dice que todos somos pecadores. Now the Bible says that we are all sinners. La palabra, otras versiones dice ofensas, And another version says offenses, transgresiones. transgressions. ¿Sabe qué significa esa palabra ofensas o transgresiones contra Dios? And do you know what those words offenses or transgressions against God mean? En otra versión dice que por nuestros delitos y pecados estábamos muertos. And in another version it says that because of our sins we were lost. Esa palabra en el original griego quiere decir una cerca, un límite. In the original Greek it means a fence, a limit. Escúcheme, por favor. And listen, Cuando usted le falla a Dios, when you fail God, es literalmente como pasarse una cerca que Dios puso para que usted no atravesara. it's like literally crossing a fence that God placed so you wouldn't cross over. Entonces le vuelvo a decir, llamarle a un pecador pecador no es mi opinión. So I tell you again, to call a sinner is not my opinion. Es el estándar que Dios puso al ser humano. It's the standard that God put for the human being. El pecado es una ofensa contra Dios. A sin is an offense against God. Es traspasar un límite que Dios nos puso a todos. It's to trespass the limit that God put unto all of us. Ay, qué lejos se me fueron. You guys are very far. La palabra pecado en la Biblia significa errar al blanco. Sin in the Bible means to miss the mark. Errar al blanco. To miss the mark. Mire las medias que me puse a propósito And look at the socks that I wore purposely today para ilustrarle la palabra. to illustrate the word. Errar al blanco. To miss the mark. Imagínense que como las hermanas nada más levantan el teléfono para una foto y es automático. Can you imagine? Just like the sisters who raise their phone to take a selfie and it's Errar al automatic. blanco. Hit the mark. Errar al blanco. Hit the mark. ¿Cuántos fueron a una feria y jugaron tiro al blanco? How many of you went to a fair and played this game when you hit the mark? La palabra pecado en el Nuevo Testamento significa eso. And the word sin in the Old Testament means Fallar this, al blanco. to miss the mark. Usted falló al blanco. You missed the mark. Yo fallé al blanco. I missed the mark. No cumplimos con el límite, el estándar que Dios puso. We didn't fulfill with the standard that God placed. Fallamos al blanco. We missed the mark. Mire por favor lo que dice Romanos 3:23. And look at what Romans 3:23 says. Todos han pecado. Todos han errado al blanco y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. All have sinned. They have missed the mark and are far from the glorious presence of God. ¿Cuántos? How many? ¿Quiénes? Who? Usted You y yo. and I. Yo I y usted. and you. Su familia Your family también. as well. Sus niños Your children también. as well. Todos. All of us. Todos. Everyone. Todos. A Everyone. menos que sea marciano. Unless you're Martian. Es para todos los seres humanos. It's for all human beings. Ahora, esa dice en Romanos 3:23 que todos erramos al blanco.
Now Romans 3:23 says we have all missed the mark, y por eso no podemos llegar a la altura de la gloria de Dios. and that's why we can't reach the stature of Christ. Gloria allí es la palabra doxa, Glory there, it's the word doxa. que tiene que ver con la naturaleza de alguien, That means with the nature of someone, como alguien es. how someone is. Nosotros no podemos llegar a la naturaleza de Dios por nuestros propios medios. We can't reach the nature of God by our own means. Nadie puede. No one can. Nos quedamos cortos. We would be short. Estamos lejos. We are far from it. ¿Está usted acá? Are you here Le voy today? a poner esta ilustración. And I'm going to put this illustration. Imagínese, por favor, escúcheme, And imagine que el gobierno de Estados Unidos anuncia que la tierra de Estados Unidos va a ser destruida, that the government of the United States announces that the land is going to be destroyed. que se va a hundir toda. That everything is going Es to un be ejemplo. destroyed. It's an Es example. un ejemplo. It's just an Y nos example. dicen que tenemos que nadar para salvarnos a las costas de Europa. And it says we must swim to go to the coast of Europe. Nos dicen que no podemos usar ni barcos ni aviones para ir a Europa. They tell us we can't use boats or ships to reach Europe. Entonces el gobierno americano, el presidente le dice a toda la gente en Estados Unidos, váyanse hacia la costa este, por favor. So the American government tells everyone, go on to the East Coast. Y ordenadamente empiecen a nadar hasta llegar a España o a Portugal o por allá. And orderly start swimming till you reach Spain or Portugal. ¿Sabe qué va a pasar? And you know what's going to happen? Algunos apenas entran en el agua Some of them are barely going to get into the water. y ahí se quedan. And they're just going to stay there. Otros que tienen una con buena condición física como Henry Jr., como Christian, como David, como Juancito, And others who are in good physical condition, like Henry, David, Christian, como Daniel, como Carlos like Daniel, like Carlos, y otros así. and others like that. Tal vez naden una milla, Perhaps go 1 mile, 2 millas. 2 miles. Pero tal vez entre la gente hay gente que sabe nadar But perhaps there's people among them that know how to swim y naden unas 10 millas. and go 10 miles. Pero ninguno va a llegar a Europa nadando. But none of them are going to reach Europe swimming. Ninguno. None of them. Todos nos quedaremos cortos. We would all fall short. Eso es lo que hace el pecado. That's what sin does. Como todos nacimos en pecado, Just as we were all born in sin, como estamos muertos por el pecado, because we are dead in sin, nadie puede llegar a Dios. no one can reach God. No podemos alcanzar esa altura. No one can reach that stature. Por eso necesitamos la salvación. That's why we need salvation. ¿Me está usted escuchando? Are you listening to me? Yo sé que usted está pensando porque aquí tenemos unos cuantos machos camachos. I know you're thinking, oh, here we have some Yo bold, sé que usted está fearless pensando, men. no, pastor, yo sí me lo cruzo nadando. You're thinking, no, Pastor, I can do it Y swimming. yo le tengo una respuesta. And I have an answer for you. Mentiroso. Liar. Ahora le tengo la suya. And now I have yours here. Porque el segundo punto, Because the second point, la segunda condición por la cual el ser humano necesita salvarse. the second condition why human beings have to be saved. ¿Cuál es la primera? What is the first? Todos están We are all muertos. ¿Por qué? dead. Why? Por el pecado. Because Número of sin. dos, Number 2, estamos engañados. we are deceived. Por si usted dice, yo me cruzo el océano Atlántico, pastor. And you say, I'll cross the Atlantic Ocean, Pastor. Mire, Aquaman, bájese de esa nube. Aquaman, get down from from those dreams that you got. Estamos engañados. We are deceived. ¿Está acá? Are you here? Yo nací en la playa, pastor. Oh, Pastor, I was born on the beach. Nadie puede cruzar el océano Atlántico nadando. No one can cross the Atlantic Ocean swimming. Nadando. Swimming. Efesios 2:2. And Ephesians 2:2. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire. Before they lived sinning like everyone else, and they allowed themselves to be guided by the one who governs the forces of evil that are in the air. O sea, no solo estábamos muertos espiritualmente por el pecado, So not only were we spiritually dead because of sin, sino que estábamos engañados por Satanás y vivíamos como todo el mundo vive. but we were deceived by Satan and lived like everyone else. Número 2, entonces, por el que estábamos muertos por el pecado, Number 2, why we were dead because of sin, somos engañados por Satanás, is we are deceived by Satan, quien gobierna este mundo, who governs this world, para vivir como este mundo. to live just as this Yo world quiero que does. usted piense en su vida. And I want you to think about in your life. ¿Cuántos cristianos hay acá nacidos de nuevo? How many Christians are here born again? Uy, se va a llenar el altar de almas porque la mitad son cristianos nada más. Today we're going to have an altar full of souls because just half of you are Christian. Hay una diferencia entre su vida ahora Is there a difference between your life now y su vida antes. and your life before? No diga solo ajá y que no haya. Don't just say, and there not be a change. Su familia que lo conoce bien, Your family that knows you well, ¿puede ver la diferencia? can they see a difference? O su familia que lo conoce bien puede ser, es el mismo. Or your family who knows you well says, that's the same person. Es la misma chismosa. It's the same gossiper. El mismo borracho. It's the same drunk man.
O sea, no ven diferencia. They don't see a difference. Vivo igual que el mundo. You live the same as the world. Yo conozco gente que dice, no, pues ese primo mío era borracho antes I know people who say, oh, that cousin of mine, he was drunk before. y ahora es cristiano y sigue siendo borracho. And now he's a Christian and he's still drunk. No hay diferencia. There's no difference. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos hablando? Are you understanding what we're speaking about? Dios mandó esta palabra para que nosotros como iglesia entendamos la escritura God sent this word so as a church we understand the scripture y no seamos engañados. and not be deceived. Hay mucho engaño en la iglesia hoy día. There's a lot of deception in the church Hay nowadays. mucho engaño en la iglesia hoy día. There's a lot of deception in the church nowadays. Diciendo cosas que Dios dijo que Dios no dijo. Saying things that God said that he did not say. Haciendo cosas en el nombre de Dios que Dios no los mandó a hacer. Doing things in the name of God that he did not send them to do. Y si usted no entiende la Biblia, ¿cómo va a ser libre del engaño también? And if you don't understand the word, how are you going to be free from deception? Satanás tiene engañada a la gente en el mundo Satan has the people of the world deceived para que vivan conforme al estándar de Satanás, so that they live according to the standard of Satan, conforme al sistema que se vive en el mundo. according to the system that is lived in the world. En el mundo se vive contra Dios, In the world, you live against God, sin Dios. without God. No se cree en Dios, You don't believe in God. no se respeta a Dios. You don't respect God. ¿Cuántos vieron alguna vez esa famosa serie de televisión que duró años? How many of you saw that famous TV series that went on for years? The Walking Dead. The Walking Dead. ¿Así se llama o no? Ah, ¿cómo usted sabe? Ajá. Escuche, literalmente Literally, el mundo está lleno de gente muerta caminando. the world is filled with Walking Dead people. Usted trabaja con algunos de ellos. You work with some of them. Jóvenes estudian con algunos de ellos. Some of you young people study with them. En su familia tienen muertos caminando. In your family, you have some that are walking dead. Si no tienen a Cristo en su vida, están muertos. If you don't have Christ in your life, you're dead. Y por estar muertos están engañados por And Satanás. because you are dead, you are deceived by Están Satan. acá. Are you here? Primera de Juan 5:19. First of John 5:19. El mundo entero está controlado por el maligno. The whole world is controlled by the evil ¿Qué one. parte del mundo? What part of the world? ¿Cuánta parte del mundo? How much of the world? Todo. The whole world. Todo. The whole world. Esto le hizo recordar a usted que en Honduras sí se manejaba bicicleta, ¿verdad? This reminded you ¿Verdad that que sí? Honduras, this is how you rode your bikes, Para que right? la cadena no le agarrara al pantalón. So the chains wouldn't get you on your Ah, pants. pero ya lo dejo tranquilo ya. I'll leave you alone. Escuche, It's a lesson. usted puede ver en las noticias cómo el mundo está. You can see in the news the condition of the world. Salga un momento a cualquier tienda en la calle, usted va a ver el mundo cómo está. You go into a store in whatever street, you'll see how the world is. ¿Quién es el maligno? Who's the evil one? El Papa. What do you mean the Pope? Satanás. Satan. Satanás es el maligno. Satan is the evil one. El diablo es el maligno. The devil is the evil one. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Do you know how the Bible calls him? El príncipe de este mundo. The prince of this world. Yo no le llamé así. I didn't call him like Dios le this. llama así. God called him like Dice this. que él es el que gobierna las fuerzas en el aire. He says that he's the one that governs the forces of the air. ¿Qué significa eso? And what does that mean? ¿Cuáles son las fuerzas en el aire? What are the forces in the air? Los demonios, The demons. que en el segundo cielo se mueven de un lado a otro. That in the second sky they move from one place ¿Está to usted another. acá? Are you here? Todo el mundo está bajo el poder y la influencia de Satanás. Everyone is under the power and influence of Satan. No, pastor, mi familia no, la suya también. No power, no pastor, not my family, but Y la no, mía yes, también. my family as well. Si Cristo no es su Señor y Salvador, están bajo el dominio de Satanás. If Christ is not your Lord and Savior, they're under the dominion of Satan. Segunda de Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. Otra forma que Dios llamó a este maligno. Another way that God called this evil one, El Dios de este mundo. the God of this world. El Dios de este mundo con D minúscula. The God of this world in a lowercase g, Se refiere a Satanás. it's meaning Satan. Esa frase tiene que ver con el que mayor influencia al mundo ahora. And this phrase has to do with the one who influences greatly the world now. Entienda que Dios ha permitido esto por la maldad y el pecado de la gente. And understand that God has allowed this because of the wickedness and evilness of the world. Dios sigue siendo soberano sobre todo y sobre todos. God continues to be sovereign over everything and everyone. Pero por la maldad y el pecado del mundo, Dios ha permitido al Satanás gobernar por un tiempo. But because of the wickedness and sin of the world, he has allowed him to govern for some time. Satanás influencia sobre los pensamientos y formas de pensar, Satan influences over the thoughts and the ways of thinking, sobre las ideas y filosofías. over the ideas and philosophies. La educación está influenciada por Satanás. The education is influenced by Satan. El comercio está influenciado por Satanás. The commerce is influenced by Satan. ¿Cuántos pueden ver
que Satanás gobierna el mundo? How many of you can see that Satan governs the world? Todo lo que vemos en el mundo, las guerras, conflictos, todo, Satanás influencia eso. Everything that we see in the world, the wars, the conflicts, Satan influences these Por things. cierto, por favor, no se dejen engañar por cristianos que están equivocados con la escritura. And please don't let yourself be deceived by Christians who are deceived Esta themselves with semana the escuché a un scripture. predicador popular en YouTube predicar que ya el rapto era la semana próxima. This week I heard a famous pastor on YouTube say that next week was the rapture. Porque los judíos están esperando que Jesús venga ya. Because the Jewish people are waiting for Christ to come now. Israel va en un tiempo y la iglesia va en otro. Israel's on one timeline and the church is on another. Los judíos que no han nacido de nuevo esperan que Cristo venga la primera vez porque para ellos nunca ha venido. The Jews who have not been born again are waiting for Christ to come for the first time because for him he has Para not la arrived iglesia yet. Jesús ya vino, murió y resucitó. But for the Christ, Jesus already came, died, and resurrected. Y sí va a venir por su iglesia. And he will come for his church. Y después va a tratar con Israel. And then he will deal with Israel. La humanidad está muerta por su pecado. The humankind is dead because of their sin. Engañada por Satanás. Deceived by Satan. Las personas que viven en el mundo sin Cristo viven conforme al estilo de vida de Satanás. People who live the way of the world live according to this lifestyle of Satan. Y Satanás usa a los demonios para esto. And Satan uses the demons for this. Lea el libro de Daniel en su casa. Read the book of Daniel at home. Literalmente cuando usted lee el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, Literally in the book of Daniel, the Old Testament, se puede dar cuenta que hay demonios asignados por ciudades, por naciones. you can see that there are demons that are assigned by cities, by towns. Mire Hollywood, Look at Hollywood. mire la televisión, Look at the TV. influenciado por Satanás. Influenced by Satan. Que los zapatos del diablo, That the shoes of the devil. que la comida del diablo. That the food of the devil. Le decía a los muchachos en la oficina, en Canadá, una iglesia cristiana. I told the people in the office that there's a Christian church in Canada. Su pastora se paró y le dijo, ya no creo más en Dios, soy atea. Their pastor stood before them and said, I don't believe in God any longer. I'm an atheist. La directiva de la iglesia se reunió por 2-3 semanas. The board of directors gathered for 1 or 2 weeks. Buscaron otro pastor entre ellos y no lo hallaron. They sought another pastor among them and they didn't find Y le him. dijeron a la pastora, ¿quieres seguir siendo nuestra pastora? And they told the pastor, would you like to continue being our pastor? Y le dijo, claro que sí, ¿por qué no? And she said, No, sure, no es why Argentina. not? No es argentina, estoy bromeando. She's not Argentinian, I'm just Pero esto es kidding. real, está en las noticias. But this is true, it's on the news. Y la congregación decidió que siga siendo su pastora. And the congregation decided to let her continue being the pastor. Lo que le pidieron es que les predique la Biblia, What they just asked is that she preach the word, aunque ella no cree en Dios. even if she didn't believe in God. Y dijeron sí, And they said yes. y sigue siendo la pastora. And you continue being our pastor. Así hay mucha iglesia. That's how there are many churches Engañada. nowadays deceived. Ella necesita arrepentirse y nacer de nuevo. She needs to repent and be born Y again. todos los que están en esa congregación también. And everyone in that congregation as well. En otra iglesia en Nueva York, Another church in New York, en un pueblo de Nueva York. in a town of New York. El pastor que estaba en la iglesia se declaró transgénero The pastor who was in the church declared himself transgender. y presentó a su pareja. And he presented his Y lo partner. mismo hicieron. And they did the same thing. Se reunió en la congregación The board of the congregation para gathered decidir que está bien que siga siendo su pastor. to decide that it was okay for him to continue being their pastor Con tal que les predique la Biblia. as long as he preached the word. No les importa su estilo de vida privado. They didn't care about his personal lifestyle. Así está la iglesia. That's how the church is. Engañada por Satanás. Deceived by Satan. Por eso es que aquí debemos predicar Biblia That's why here we must preach the word, Biblia. the Bible, y enseñar Biblia. and teach the Y Bible, discipular con la Biblia. and disciple with the Bible. Número 3. Number 3, Estamos muertos we were dead por nuestros delitos y pecados. by our sins. Eso nos lleva a que Satanás engañara And this took us for Satan to deceive us para que viviéramos como todo el mundo vive. so that we would live as everyone else does. Efesios capítulo 2, verso 2. Ephesians 2, verse 2. Y bajo el control del espíritu demoníaco que todavía obra constantemente en los hijos de desobediencia, los descuidados, los rebeldes y los incrédulos que van en contra de los propósitos de Dios. And under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience, the careless, the rebellious, and the unbelieving who go against the purposes of God. Número 3, la tercera condición por la que el ser humano necesita salvarse. The third condition why humankind needs to be saved. Éramos desobedientes a Dios. We were disobedient to God. Número 1, estábamos muertos por los pecados. Number 1, we were dead because of our sins. Número 2, estábamos engañados por Satanás. Number 2, we were deceived by Satan. Número 3, éramos desobedientes a Dios. Number 3, we were disobedient to God. Me imagino que ustedes están entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. I imagine you guys are understanding the word of God. La Biblia
dice que estábamos muertos por el pecado, And the Bible says that we were dead because of our sins, engañados por Satanás para vivir al estilo del mundo, deceived by Satan to live to the way of the world, pero también desobedientes a Dios. but also disobedient to God. Dice que el espíritu que opera ahora And it says the spirit that is working now en los que desobedecen a Dios. in the ones who disobey God. Recuérdese que Satanás influencia en la forma de pensar de la gente And remember that Satan influences in the way that people think para influenciarlos en su estilo de vida, to influence them in their en lifestyle, cómo hablan, cómo dicen, in how they speak and what they say, cómo hacen. what they do. Ahora, hay personas en el mundo que se consideran muy rectas, muy correctas. And there are people who consider themselves very righteous, very right. in Y the algunos world. de ellos es por las buenas obras que hacen. And some of them it's because of the good deeds they do. Yo he escuchado a algunos de ellos cuando los entrevistan de qué tan alto consideran que están. And I've heard of them when they've been interviewed how high up they consider themselves. Aún gente en la iglesia piensa que son merecedores de todo lo de Dios. And even some people in the church think they are worthy of everything from God. Escuche, por favor. And listen, please. Pero la Biblia dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. But the Bible says that we were children of disobedience. Todo el que no tiene a Cristo es un hijo de desobediencia. Everyone who doesn't have Christ is a child of disobedience. Esto le puede sonar fuerte, pero es Biblia. Hay dos familias en el mundo. And this can sound strong, but this is biblical. There's two families Solo in the dos world. familias en el mundo. There's only two families in the world. La familia de Dios The family of Christ, y la familia del diablo. of God, and the one of the devil. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Who are the children of the devil? ¿Perdón? Los que desobedecen a Dios. Who the one that disobeys Esta no es mi God? opinión, And that's not my opinion. es la opinión de Dios. It's the opinion of ¿Me God. sigue acá? Are you following? Ahora, me? usted puede estar incomodado conmigo esta mañana And you can be uncomfortable with me today, this morning. y puede estar pensando, ¿para esto vine a la iglesia? And you can be thinking, is this why I came No, to escuche, church? déjeme hablar. But listen, Para que el pastor me diga que estaba muerto, so a pastor could tell me that I was dead, engañado deceived, y que ahora que soy hijo del diablo, and now that I'm the son of the devil, lo único que yo estoy haciendo es hablándole la Biblia. the only thing I'm doing is speaking the Bible. Esta no es mi opinión de usted, This is not my opinion about es you. la opinión de Dios de usted y de mí. It's the opinion of God about you and me. Todos nosotros y todo el mundo All of us in the whole world está muerto por sus pecados, are dead because of their sins, engañados por Satanás deceived by para Satan, vivir una vida lejos de la vida de Dios. in order to live a life far from God. Y también eso quiere decir que más, que estábamos qué? And this also means what? Desobedientes a Dios. That we've been disobedient to God. Hay dos familias, los hijos de Dios, los hijos del diablo. There's two families, the children of the devil, the Pastor, children ¿cómo of se God. le ocurre decir semejante cosa del púlpito? And Pastor, how dare you say such a thing from the altar? Estoy repitiendo lo que Dios dice. I'm repeating what God said. Yo era así, I was like this antes, before, sin Cristo, without Christ, muerto, dead, pero requete muerto, but truly dead, engañado, deceived, súper engañado super deceived, y también súper mega desobediente a Dios. and super mega disobedient to God. Y usted también, And you as well. y usted, And you. 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 y usted. And you. Mire, y usted también. And look at me, you as well. And you, brother. Y tú también. You, sister. Y tu hermana. Usted, linda hermana, también. You beautiful sister, you as well. Nadie. No one. Y usted en YouTube. And you on YouTube. Y usted en Facebook. And you connected on Facebook. También. You as well. Todos. All of us. Estamos hablando de por qué necesitábamos la salvación. We're speaking about why we need salvation. Estas son las condiciones porque todo ser humano necesita salvarse. These are the conditions why every human being needs to be saved. ¿Cuántos desean que su familia se salve? How many of you desire for your family to be saved? Pero va a tener la fe y el coraje suficiente para decirles que es pecado lo que es pecado. But are you going to have enough faith and valor to say what is sin unto O them? se va a comer ese engaño del diablo. Ay, no, el amor, el amor, el amor. Or are you going to eat up that deception of the enemy that says, love, just love, love, love? Si por tanto amor Dios le llamó a usted pecador, But even with so much love, God called you a sinner, engañado. deceived. Déjeme terminar el mensaje. And let me finish the message. No se vaya bravo. Don't leave mad. Si se va a ir bravo, por lo menos con el mensaje completo. If you leave mad, at least it's with the full message. Nadie es perfecto. No one is perfect. ¿Cómo me molestan esos que se llaman predicadores que le presentan a la gente perfección? I'm so bothered by those preachers that present unto people perfection. Ellos nunca se equivocan. They're never wrong. Toda su vida es victoria en victoria.
victoria en victoria y victoria y victoria. Their whole life is about victory after victory after victory after victory. Nunca fallan. They never fail. Si a usted lo invitaron a una congregación así, salga corriendo de allí, If they invited you to a congregation like this, get out of there running, porque eso es falso. because that is false. Todos los que ahora estamos en Cristo éramos pecadores, All of us who are now in Christ, we were sinners, pero podemos fallar a Dios. but we can fail God. La Biblia dice que alguien no diga que no puede fallar porque hace a Dios mentiroso. The Bible says that do not someone say that they can't fail because they make of God a liar. ¿Cuántos son cristianos por Cristo ahora? How many of you are Christians by Christ now? Y se han enojado alguna vez. And if you've gotten mad at some point Y han dicho algo feo. and you've said something nasty, Ahí está pues. there you go. Te lo dije vos. I already told you. Estamos en familia. We're in family. ¿Cuántos luchan con malos pensamientos? How many of you battle with bad thoughts? ¿Cuántos han sentido ganas de hacer algo en sus manos para hacer justicia? How many of you have felt to do something with your hands to take out justice? Entonces Dios le está hablando a usted So God is speaking to you, y Dios me está hablando a mí. and God is speaking to me. Le predican un mensaje a muchas personas And they preach a message to many people donde todo es victoria, y todo es prosperidad y todo te va a salir bien. where everything is victory, everything is prosperity, and everything is going to be okay. Y a mí que me gusta leer la Biblia digo, caramba, me equivoqué de Biblia. And when me who like reading the word, I say, wow, I've got the wrong Bible. Porque las 25 que tengo que leo, todas hablan de problemas, problemas, problemas. Because the 25 that I own, they all speak about problems, problems, problems. De hombres de Dios con problemas, And men of God with problems, luchando con sus defectos dealing with their defects en un proceso de crecimiento. in a process of growth. Acá, Are you here? algunos le dicen a la iglesia, Some of them tell the church, sueña dream y confiésalo and confess it, y es tuyo. and it is yours. No trabaja así. It doesn't work like that. Yo soñé y soñé y confesé y confesé. I dreamt and I dreamt and I confessed and I confessed, and No funcionó. it didn't work. No está malo soñar It's not bad to dream, y no está malo confesar. and it's not bad to Lo confess. curioso es que mandan a la gente a confesar lo grande que pueden tener, But the curious thing is that they send people out to confess the great things they can have, pero no los motivan a que confiesen sus pecados. but they don't encourage them to confess their sins. La confesión primera no fue dada para confesar por cosas, Confession wasn't first given to confess for things. fue dada para creer que es pecador y que necesita que Jesús le salve. It was given to so that we can recognize that we are sinners and Me recognize that we need parece que Jesus. los jóvenes están molestos conmigo. It seems as if the youth are bothered by me. Tal vez le estoy arruinando el noviazgo a alguien. Perhaps I'm ruining a relationship with someone. Con tal de que Dios los salve de una mala decisión, no me importa. As long as God saves you from a bad decision, I don't care. Número 4. Number 4, La Biblia dice que estábamos muertos por nuestros pecados. the Bible says that we were dead because of our sins. Estábamos ¿qué? Engañados por Satanás We were deceived by Satan para vivir como toda la gente que vive en el mundo. to live just like everyone else does in the world. Éramos desobedientes a Dios. We were disobedient before God. Número 4. Number 4, Estamos contaminados. we are contaminated. Estamos contaminados. We are contaminated. Yo te lo dije que hoy no era día para venir a la iglesia. I told you today wasn't the day to come to church. Vine el domingo pasado porque es el día de la madre. I came last Sunday because it was Mother's Day. Pero este domingo está de madre. But this Sunday, man, oh man. Porque el pastor este me está diciendo que estoy muerto. Because this pastor's telling me I'm dead. Engañado por el diablo. Deceived by the devil. Desobediente a Dios. Disobedient to God. Y ahora me dice que estoy sucio. And now he tells me I'm contaminated. Hoy es un día de madre. Today, oh man. ¿Sabe qué día es hoy? You know what day it is today? De salvación. It's a day of salvation. De salvación. Day of salvation. Sigamos leyendo el pasaje. And we continue reading this Ya verse. usted me emocionó para seguir predicando. You already got me excited to preach. Ya me quito la corbata ya. I already take on my tie. Efesios 2:3. Ephesians 2:3. Nos condujimos en las pasiones de nuestra carne, nuestro comportamiento gobernado por nuestra
naturaleza corrupta y sensual, obedeciendo los impulsos de la carne y los pensamientos de la mente, nuestros deseos dictados por nuestros sentidos y nuestras oscuras imaginaciones. It says, conducted ourselves in the passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature, obeying the impulses of the flesh and the thoughts of the mind, our cravings dictated by our senses and our dark imaginings. Y usted dice, pastor, y yo no era eso. You say, Pastor, I wasn't that. Yes, See, usted, mi amado hermano, era así. my beloved brother, sister, you were Si like ya this. Cristo es su Señor, If Christ is your Lord, era así. you were like Si this. Cristo no es su Señor y Salvador, If Christ is not your Savior, es así. you're like this. ¿Están acá? Are you here? Número uno, entonces estábamos muertos. Number one, we were first dead. Número dos, estábamos engañados por Satanás. Second, we were deceived by Satan, Como está toda la gente que vive contra Dios. just as all the people who live against God. Número tres, Number three, desobedientes a Dios. we were disobedient to God. Número cuatro, And number- contaminados. Number four, ¿Por qué usted contaminated. piensa que estábamos contaminados? And why do you think we were contaminated? Usted dirá, yo me baño, You could say, but I me shower. gusta bañarme. I like to shower. A mí también. Me too. Pero ¿de qué sirve bañar el cuerpo si el alma está sucia? But what good is it to bathe your body if your soul is dirty? No hay en la calle un lugar que diga wash souls. There's no place out there on the street que diga lavamos las almas. We have a special today. Tenemos un especial el día de hoy. For one soul to wash, we have the other one at half price. Le lavamos a precio regular uno y la otra a mitad de precio. Solo hay un medio para lavar el alma. There's only one mean to wash the soul. Uno solo. Just one. Just one. Solo uno. Y no es María, And it's not Mary. es Jesús. It's Jesus. La sangre de Jesús. The blood of Jesus. Ahora escuche. So listen. Perdone muchachos, me tuve que quitar la corbata porque me estaba picando una cosita acá. I had to take off my tie. Escuche, por favor. And listen. Esto es muy fuerte en la Biblia, And this is very strong in the Bible. pero es la palabra y la verdad de Dios. But it's the word and the truth of God. Antes que Dios enviara a Jesús y pudiéramos salvarnos por él, Before God sent Jesus so we can be saved by him, todos los que estamos aquí están allá y los que van a escuchar mi voz, all of us who are here, who are connected there, and those who are going to hear my voice, estábamos muertos por nuestros pecados, we were dead because of our sins, engañados por Satanás, deceived by Satan. vivíamos una vida contra Dios, We were living a life against God. éramos desobedientes a Dios, We were disobedient to God. estábamos sucios We were y contaminated contaminados. and dirty. Ahora, quiero explicar algo acá porque aquí algunos cristianos se pierden. And I want to explain something here because some Christians got lost in this part. Cuando se habla de deseo de la carne en la Biblia, muchos cristianos piensan que solo es sexo. When we speak on the desires of the flesh, many Christians believe it's just sex. Dicen, yo no tengo problemas sexuales. And they don't say, no, I don't have sexual problems. Deseo de la carne no se refiere solo a sexo. Desires of the flesh doesn't just mean sex. La frase deseo de nuestra carne en el Nuevo Testamento, The phrase in the New Testament, desires of our flesh, esa expresión that expression, literalmente tiene que ver con deseos desbocados. it literally means with desires that are out of control. Hacer lo que me da la gana, To do whatever I want. decir lo que quiero, To say what I want. ir a donde quiero, To go wherever I want. hacer lo que quiero, To do what I want. cuando quiero, When I want. con quien quiero. With whom I want. Esos son los deseos de la carne. Those are the desires O sea, of the puede flesh. ser que usted tenga una vida moral, sexual correctísima, It can be that you have a moral, sexual, correct life, pero usted hace las cosas a su manera. but you do things in your own way. Hace lo que usted quiere, You do what you want, cuando quiere when you want, y con quien quiere. and with whom you ¿Están want. acá? Are you here? Esos deseos de la carne. Those are the desires Es of the más, flesh. una de las mejores definiciones de deseo de la carne, And one of the best definitions of the desires of the flesh, según las palabras griegas en la Biblia, according to the Greek words in the Bible, es el ser humano poniendo en práctica sus propias necesidades is the human being putting in practice their own needs y sus propios deseos and their own desires según su manera de pensar according to their way of thinking y de hacer and doing sin Dios. without God. Esos deseos de la carne. That's desires of the O sea, flesh. le aplica a todo mundo, So it applies to con everyone, problemas sexuales o sin problemas sexuales. with sexual problems or without sexual Este es problems. todo el que dirige su vida sin Dios. It's everyone who directs their life without God. Todos, Everyone. todo, Everyone. toda decisión. Every decision. Hay personas en el mundo que piensan que aquellas que son los que están en el mundo que son malos. There's people who think in the world, oh, those who are in the world are the evil ones. Hay gente cristiana que dice, eso es para los mundanos. And there's Christians that say, no, those are for the worldly ¿Y ones. usted qué es? And what about you? What are you? ¿Cómo vive? How do you live? ¿Es su vida diferente a ellos? Is your life different from theirs? Le voy a mostrar un versículo que narra bien esto. I'm going to show you a verse that narrates this very well.
En Isaías, el profeta Isaías, Dios lo dirigió a escribir estas palabras al pueblo de Israel, And prophet Isaiah, he was directed by God to write these words to porque Israel. algunos de ellos tenían ese concepto tan alto como lo tienen todavía algunos de, yo soy suficientemente bueno. Because some of them had this very high concept of themselves, like, oh, I'm good enough. Isaías 64, verso 6. Isaiah 64:6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Todos. Todas nuestras iniquidades, maldades, lo torcido, nos arrastran como el viento. We are all like impure people. All our righteous acts are like filthy rags. We all wither like leaves. Our iniquities, wickedness, the crooked carry us like the wind. ¿Cuántos han tenido un trapo sucio en su casa? How many of you have had a filthy rag at home? ¿A cuánto les encanta guardar un trapo sucio? How many of you like keeping those filthy rags? ¿A cuántos salen a la calle con un trapo sucio? How many of you go out to the street with those filthy rags? ¿Cuántos se traen al culto el domingo un trapo sucio? How many of you come to church on Sunday with a filthy rag? ¿Cuántos viajan con un trapo sucio? How many of you travel with a filthy rag? ¿Cuántos se ponen un trapo sucio? How many of you wear a filthy rag? No, ¿verdad? Usted no se atreve. No, right? You wouldn't dare. Pero la pregunta es, ¿habrá algo en su vida que delante de Dios no está bien limpio? But the question is there something in your life before God that it isn't clean? Los trapos sucios huelen mal. The filthy rags, they smell. Me recuerdo una vez de niño, era travieso, ya no soy. And I remember that as a child, I was very mischievous. Y yo jugaba mucho fútbol. And I played a lot of football. Y usaba unas medias debajo de la media larga para ajustar bien los zapatos. I played soccer and I would wear these short socks on top of, below the long Y a socks. propósito me puse unas par de medias por varios días. And purposely I wore these socks for Y many saqué una de days. aquellas medias y se la metí en un libro a mi hermana. And I took these socks out and I put them in the middle of a book Ella tenía que llevarse ese libro a hacer un examen en el colegio. and it belonged to my sister and she had to take it Era un for an libro así de exam. grueso. It was about this thick. Yo me imaginaba cuando ella sacara aquella media. And I imagined when she'd pull out the sock. Mi imaginación era la cara que va a poner. My imagination was, wow, the face she's going to put. Y la puso. And she did put it. Porque ella dice que cuando sacó aquella media de aquella clase, Because she says when she took out that sock in the middle of the class, todos los que estaban al lado de ella voltearon a ver. everyone who was next to her turned around to see. Así es un trapo sucio. That's what a dirty rag is. Huele mal. It smells. Míreme, Look at me. huele feo. It smells bad. Así es las obras que a Dios no le agradan en una persona, These are the works that are in people that don't please God en una vida. in a life. Despiden mal olor. They leave out a bad smell. Donde hay pornografía continua, literalmente se puede sentir un mal olor. Where there's continuous pornography, literally you can smell a bad, Pero hoy no es nuestro tema. smell something bad, and that's not the topic for today. Isaías 64:6 dice en otra versión: Isaiah 64:6 says in another translation, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio, impuro, contaminado. even our best works are like a dirty rag, impure, contaminated. Por eso es que los ojos de Dios no están en el donativo o en la ayuda. That's why the eyes of the Lord are not in the donations or in Los the ojos help. de Dios están en el motivo, en la intención. The eyes of the Lord are the intentions and the motivation behind Eso es it. lo que Dios ve. That's what God sees. Porque si fuera por la cantidad, hay gente en el mundo que da más que nosotros. Because if it were because of the amount, there's people in the world Ustedes who están give more acá. than us. Eso hace el pecado. That's what sin does. Eso hace el pecado no confesado aún en un cristiano. That's what a sin that's not confessed in a believer does. Trae suciedad, It brings dirtiness. trae mal olor. It brings a bad smell. Así como el mal olor atrae a las moscas, así el mal olor en la vida de alguien trae a los demonios. Just like a bad smell attracts the mosquitoes, that's what the same thing does in a Ya los person. voy a dejar ir porque ya los veo que están molestos. And I'm about to let you go because I can already see that you're bothered. Faltan 5 nada más para completar el grupo. And we just need 5 more to complete the group. Sin Cristo estábamos muertos por nuestros pecados, Without Christ, we were dead because of our sins. engañados por Satanás para vivir una vida contra Dios, Deceived by Satan to live a world against God. desobedientes a Dios, Disobedient to God. sucios por el pecado y nuestras faltas delante de Él. Dirty because of our sins before Him. Y número 5, And number 5, estamos condenados. we are doomed. Estamos condenados. We are doomed. Efesios 2:3. Ephesians 2:3. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Because of that, we rightly deserve God's terrible punishment, just like everyone else. ¿Qué merecíamos todos? What did we all deserve? ¿El qué? What? El castigo de Dios. The punishment of God. ¿Por qué merecíamos el castigo de Dios? And why did we deserve this punishment of God? Por estar muertos en pecados, Because we were dead in engañados sin, por Satanás, deceived by Satan, desobedientes a Dios, disobedient to God, sucios por el pecado. dirty ¿Qué because of sin. merecíamos?
What did we deserve? Dice, a causa de eso, It said because of that, merecíamos el castigo de Dios. we deserve the punishment of ¿Están God. acá todavía, iglesia? Are you still here, church? Hay algo que quiero decirle que es muy importante. And there's something that I want to tell you that's very important. Por si alguien en medio de nosotros que es cristiano dice, yo ya nací de nuevo, yo no tengo nada de esto. Just in case someone who is Christian is born again among us and says, I don't have any Quiero of this. recordarle I want to remind you que Dios guió a Pablo that God gave Paul a escribir el libro de Efesios to write the book of a la iglesia Ephesians cristiana en Éfeso, to the Christian church in Ephesus, no al mundo. not to the world. Esa prédica era para los cristianos. This preaching was for the Christians. Era para Dios mostrarles cómo estaban sin Cristo It was for God to show them how they were without y Christ cómo pueden estar con Cristo. and how they can be with Christ. Es para nosotros. It's for us. ¿Están acá? Are you here? Ahora escuchen, ese es el poder de Dios que Pablo habla en el capítulo 1. Now here, this is the power of God that Paul speaks in chapter 1. No solo para pedirle un carro a Dios y una casa del año, Not just to ask for a house or a new car, sino que ese gran poder hace por el ser humano lo que no puede hacer. but this great power does for human beings what they can't do by themselves. Ninguna persona es capaz de salvarse. No person is capable of saving themselves. Yo escucho gente que vive en el mundo y dice, a mí me va bien. I hear people in the world that say, I'm well off. Yo me he forjado mi destino. I've made my own destiny. Yo vivo conforme a mis fuerzas. I live according to my own strength. Yo le diría, está engañado. And I say, you're deceived. Porque lo que nunca va a lograr es llegar a la altura de Dios. Because what you'll never accomplish is to reach the stature ¿Están acá? of God. Are you here? De ahí nos sacó el Señor Jesús. And this is where the Lord Jesus took us out of. Ahora quiero mostrarle estas dos palabras para ir cerrando. And I want to show you these two words to start Y closing. quiero que preste atención a esto. And I want you to pay attention to this. Hace poco tiempo entendí esto. A short time ago, I understood this. Estas dos palabras son el tema central de toda la Biblia. These two words are the main theme about Me the whole world. arrepentí delante del Señor y le agradecí por entenderlo hasta ahora. I repented before God, and I was thankful that I understood it until now. A lo menos de entenderlo de esta forma. Well, at least understand it in this way. Estas dos palabras son la gran diferencia en toda la Biblia. These two words make a great difference in the whole Bible. Efesios 2:4. Ephesians 2:4. Pero Dios, But God, pero Dios. but God. Dígalo conmigo, pero Dios. Say with me, but God. No, dígalo con fe, pero Dios. But say with faith, but God. Pastor, ¿cómo que son las palabras de todo? Sí, pero Dios. What do you mean, Pastor, these words? No, but ¿Cómo God. que son? Pero Dios. But God. ¿Cómo, pastor? No le entiendo. Adán y Eva pecaron contra Dios. How, Pastor? I don't understand. Adam and Eve sinned against God. Merecían el castigo. They deserved the punishment. Pero Dios. But God. Noé y su familia no tenían por qué salvarse del diluvio. Noah and his family had no reason to be saved. Noé se bajó de la barca, cultivó unas uvas, se emborrachó. Noah got out of the boat and he cultivated Pero some, Dios lo some salvó. grapes and he got drunk. But God David. saved him. David Mintió, lied, mató al marido de una mujer para acostarse con ella, killed a woman's husband so he can lay with her. adulteró con ella, He adultered with her. tuvo un hijo con ella, He had a child el with her. bebé murió. The baby died. Pero Dios, But God, pero Dios. but God. Jonás, Jonah, Dios lo mandó a predicarle en una ciudad difícil God sent him to preach in a difficult que city no quería nada contra Dios that didn't want anything with God. y no le hizo caso a Dios And he didn't listen to y God. se fue lejos de Nínive. And he went far away Pero from Nineveh. Dios But God le dio una segunda oportunidad, gave him a second pero opportunity. Dios But God lo restauró. restored him. No, usted no me está entendiendo. You're not understanding me. Usted no me está entendiendo. You're not understanding me. Carlos Valenzuela Claverí, Carlos Valenzuela Claverí, mentiroso, liar, pecador, sinner, engañado por Satanás, deceived by Satan, haciendo cosas was doing things contra el mismo Dios, against God himself, desobedeciendo. disobeying. Entraba y salía a la iglesia, He'd come in and out of church. pero Dios, But God, 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 pero Dios. but God. Lea y recorra toda la Biblia. Read and see the whole Bible. Y estas son las dos palabras que hacen la diferencia. And these are the two words that mark a difference. Fallaron, They failed. mintieron. They lied. Abraham mintió no una, Abraham lied not just once, dos veces. but 2 times. El hombre que Dios llamó The man who God called para bendecir todas las familias de la tierra. to bless all the families in the world Mintió por temor a morir. lied because he was fearful of dying. Pero Dios, But God, pero Dios, but God, pero Dios but God
Es Dios por eso el que siempre hace la gran diferencia. That is why God always makes a difference. Estas son las palabras que a mí me emocionan ahora. These are the words that get me excited now. ¿Fallaste? You failed. Sí, Señor. Yes, Lord. Me arrepiento. I repent. Pero Dios te But perdona. God Pero forgives. Dios te But ayuda. God helps Pero you. Dios But te God levanta. restores you. Tu familia no merece la salvación. Your family does not Pero deserve Dios salvation, se la da. but God gives it to them. No quieren nada con él algunos. They want nothing to do with him. Están enojados con el Dios que tú les hablas. They're mad with the God that you speak Pero about, Dios no los odia. but God doesn't hate Pero them. Dios los espera. But God is awaiting Pero them. Dios les habla. But God is speaking Pero to Dios them. les envía palabra. But God sends a Pero word to Dios them. tiene de ellos But misericordia. God has mercy on them. Oh. Este es el primer punto. And this is the first point. La razón para la salvación. The reason for salvation, Nuestro pasado our past, desastroso. our disastrous Y el past. segundo punto And the second point es corto. is short. El recurso de la salvación The resource of salvation es hoy, is today, el presente. the present. Hoy puede salvarse. Today you can be Hoy se saved. puede reconciliar. Today you can reconcile. Cuando mi familia se afligió mucho por mi tío es el hermano de mi mamá, When my family was very saddened by my uncle, the brother of my mom, Carlos Claverí, Carlos Claverí, es cercano a nosotros. is very close to us. Él trabajó fuerte en este país, He worked very hard in this country, hizo su dinero, and he made his money, sus propiedades, his properties, para dejarle una herencia a sus hijos. to leave an inheritance for his children. Hasta se compró una moto nueva He even bought a new motorcycle antes de viajar a Houston a operarse before arriving to Houston for that surgery. y no volvió de esa operación. And he didn't come back from that surgery. Nadie sabe el día y la hora. No one knows the time or date. Pero una de mis hermanas, mi hermana menor, le llamó But one of my younger sisters called him y le dijo: tío, usted no puede meterse a esa operación sin reconciliarse con el Señor. and said, Uncle, you can't go into that surgery without reconciling with the Lord. Vamos a orar ahora mismo. Let's pray right now. Y oraron And they prayed. y se reconcilió con Cristo And he reconciled with Christ. y no despertó de la operación. And he didn't wake up from that surgery. Ahora hay que trasladar su cuerpo a Guatemala para enterrarlo. Now his body has to be taken to Guatemala to bury him. Pero Jesús dijo: But Jesus said, el que cree en mí, he who believes in me, aunque esté muerto, even if he's dead, vivirá. what shall live, Vivirá. shall live. Pero Dios, But God, pero Dios, but God, pero Dios but God lo salvó. saved him. Se murió el cuerpo, His body died, pero se salvó el alma. but his soul was saved. Oh, yo le tengo que decir algo muy fuerte. And I have to tell you something very strong. Si Dios tiene que permitir que alguien de mi familia se muera If God has to allow for someone of my family members to die para salvarle el alma, to save their soul, cógelo. hazlo, Señor. Su salvación es lo que más me interesa. Their salvation is what I'm more interested Porque in. si se sanan Because if they are healed y nunca se convierten, and they never convert, cuando yo llegue allá, when I get over there, los voy a ver hacia abajo. I'm going to see them from Pero si there. se salvan, But if they're saved, aunque no se sanen, even if they're not healed, cuando yo llegue allá, when I get over los there, voy a ver así. I'm going to see them like this. Pero Dios, But God, yo sé que no nos gusta ese estilo, I know we don't like this way, pero estos tiempos Dios está detrás de la salvación de la familia. but in these times, God is behind the salvation of the Y family. si esa persona Dios ve el futuro And if in that person God sees the future y Dios conoce los pasos de esa persona, and God knows their steps, yo creo esto, yo lo creo. and I believe this, Y si esa persona se va a perder, and if that person's going to be lost, oh Dios, pero Dios, pero Dios. but God, Pero Dios. but God, Tengo que terminar entonces con estos pasos. I got to finish with these steps. Del segundo punto, And the second point, Efesios 2:4. Ephesians 2:4. Voy a completar la oración, la frase de esta palabra. I'm going to finish the phrase of this word. Pero Dios, que es rico en misericordia, But God, who is rich No in pobre. mercy, He's not poor, rico en misericordia. rich in mercy. Pero Dios es rico en misericordia. But God is rich Por in eso mercy. estoy aquí. That is why I'm here. Pero Dios, por eso está usted aquí. But God, that is Porque why you're Él es rico here. en misericordia, estamos hoy aquí. Because He has mercy, that is why we're here. ¿Sabe qué es misericordia? Do you know what mercy is? Ahí está en la pantalla. And it's there on the screen. Misericordia es retener una pena y castigo merecidos. Mercy is to withhold a well-deserved penalty and punishment. Merecías el castigo. You deserved Yo lo punishment. merecía. I deserved it.
Pero Dios es rico en misericordia. But God is rich in mercy. Y la retuvo en Jesús. And he detained it in La Jesus. detuvo en Jesús He detained it in Jesus para poder llegar a mí. so it could reach me. Ahora le voy a enseñar algo que aprendí. And I'm going to teach you something that I Y ya learned. yo corregí. And I already corrected Y him. me está saliendo en verso. And I'm going to, and Más this vale kind que of rhymes escriba in una Spanish. canción. And it can be a Escuche. song. Misericordia Mercy es detener un castigo, is to stop a una pena punishment, que usted merecía. a punishment that you deserved. Justicia Justice es recibir cada uno lo que merece. is for each of us to receive what we deserve. Hermano querido y hermana querida, Beloved brother and sister, no ore a Dios por justicia, don't pray to God for justice. ore por misericordia. Pray for mercy. Usted no quiere la justicia de Dios, You don't want the justice of usted God. quiere la misericordia. You want the mercy. Porque la justicia, cuando Dios hace justicia con todo mundo, Because when God does justice with everyone, a cada uno le da lo que merece delante de él. each one of them receives what they deserve before Him. ¿Sabe? Cuando los cristianos tienen problemas con otra persona You know, when Christians have issues with another person o les hacen una injusticia, or an injustice is done unto ¿sabe them, por qué oran? you know what they pray for? Señor, hazme justicia. Lord, do justice Señor, unto hazme. me. No ore así. Don't pray like this. Porque Dios va a hacer justicia con esa persona y con usted también. Because God is going to do justice with that person and with you as well. Misericordia pida. Pray for mercy. Misericordia para esa persona Mercy for that y person misericordia para usted. and mercy for you. Yo creo que usted no me está entendiendo. And I don't think you're understanding me. Oh, yo sé, hermano querido, que usted hizo oraciones así. Beloved brother and sister, I know that you've probably done prayers like this. Mira esa persona lo que me hizo, Señor. Lord, look at what that person did to me. Hazme justicia con mis enemigos. Do justice unto me before my enemies. Y Dios lo hace. And God does it. Misericordia. Mercy. Mayor es la misericordia Mercy is greater el juicio. Mire Salmo than 103. justice. Este pasaje lo dice muy bien. Look at Psalms 103, 8 to 9. Salmo 103, verso 8 y 9. Psalms 103. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre ni nos guarda rencor todo el tiempo. The Lord is compassionate and merciful. He is patient and abounds in faithful love. He will not accuse forever, nor does he hold a grudge against us at all time. La misericordia, Dios nos aplica, no nos aplica lo que merecemos. In mercy, God does not apply to us what we deserve. Quiero que escuche esto. And I want you to listen to this. Mira lo que dice el verso 10. Look at what verse 10 says. Por esa misericordia, ¿qué sucede? What happens because of that mercy? No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. He has not given us the punishment that our sins deserve, nor does he treat us according to our iniquities. ¿Cuántos que están aquí reconocen que Dios ha tenido misericordia de usted? How many of you that are here recognize that God has had ¿Cuántos mercy están on aquí you? por la misericordia de Dios? How many of you are here because of the mercy of ¿Cuántos God? quieren más misericordia? How many of you want even more mercy? Su palabra dice que nuevas son cada mañana. His word says that they are new every morning. Dios es rico en misericordia. God is rich in mercy. Ahora mire el segundo paso de este proceso. And look at the second step in this process. El proceso del presente en la salvación. The process of the present in salvation. Dios es misericordioso. God is merciful. Efesios 2:4. Ephesians 2:4. Por su gran amor con que nos amó. For his great love wherewith he loved us. Diga conmigo, Dios me amó tanto. Say with me, God loved me so much. ¿Por qué usted está aquí? Why are you here? Por el gran amor de Dios. Because of God's great love. Pero Dios tuvo misericordia de usted. But God had mercy on you. Tuvo misericordia y lo amó. He had mercy and he loved you. O sea, en otras palabras, por su misericordia, Él no nos dio lo que merecíamos. In other words, because of his mercy, he didn't give us what we deserved. Y por su gran amor con que nos amó, nos dio su gracia. And because of his great love with which he loves us, he gave us his grace. ¿Están acá? Are you here? Juan 3:16. John O sea, 3:16. a alguien se le olvidó el amor de Dios. Just in case anybody forgot about God's love. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. God loved the world so much that he gave his only son so that everyone who believes in him may not perish but have eternal life. Yo creo lo que dice la Biblia. I believe what the Bible says. Pero Dios But God tuvo misericordia had mercy de este perdido, of this lost one, descarriado. of this person with not on the correct path, Y de usted también. and of you as well. Romanos 5:8. Romans Ahí están 5:8. esas palabras maravillosas. There are those great words. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores.
But God showed us his great love by sending Jesus Christ to die for us, even though we were still sinners. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 y 10. 1 John 4:9-10. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. God showed us his love for sending us his only Son into the world that we may have life for him. Love Las- consists in this, not that we have loved, but that he loved us and sent his Son El so that recurso- offering himself as a sacrifice, Sorry. our sins would be forgiven. Sorry. Todavía estoy aprendiendo. I'm still learning. El recurso de la salvación en el presente The resources of salvation in the present es que por la misericordia y el amor de Dios nadie tiene que quedarse así. are that because of the mercy and love of God, no one has to stay this way. Todos se pueden salvar Everyone can be saved si se arrepienten if they repent y creen en Jesús. and believe in Jesus. Efesios 2:5. Ephesians 2:5. Esta es la otra parte del recurso. And this is another part of the resource. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia habéis sido salvados. Even when we were dead in sins, by grace you have been saved. Dios tuvo misericordia, God had mercy. nos amó He loved us y nos dio algo. and he gave us something. Y por gracia And by grace, podemos recibirlo. we can receive it. ¿Y qué es gracia, pastor? And what is grace, Pastor? Es recibir lo que usted no merece. It's to receive what you don't deserve. Por eso este hombre dijo, That is why this man said, este Pablo dijo, Paul said, por su gracia by his grace, soy lo que soy. I am what I am. Por su gracia estamos aquí. By his grace, we are Por su here gracia today. predicamos. By his grace, we Por preach. su gracia comemos. By his grace, we Por eat. su gracia trabajamos. By his grace, we Por work. su gracia vivimos. By his grace, we Por live. su gracia su familia le puede conocer. By his grace, your family can know Iglesia, him. Dios tiene misericordia de tu familia. Church, God has mercy on your Y family. les ha amado tanto que dio a Jesús por ellos. And he loved you so much that he gave Jesus for him. No se acobarde delante de ellos. Don't become a coward before them. Si tiene que decirles que están en pecado, dígaselos en amor. If you have to tell them they are in a sin, say it in love. Pero dígaselos. But say it. Una tía me decía a mí, hijito, la Virgen a mí me lleva al cielo. And Aunt of mine would tell me, son, the virgin's going to take me to heaven. Tía, no, Aunt, no. no, sí, no, She says, yes. I sí, say, no. no, Yes, no. no la lleva al cielo. No, it won't take you to ¿Usted quiere heaven. ir al cielo? You want to go to heaven? Suelte la Virgen. Let go of that Solo virgin. Jesús la lleva. Only Jesus will take you there. Y se fue al cielo por Jesús. And she went to heaven because of Jesus. Porque si sigue con la Virgen, las dos. Because if she would have stayed with the virgin, Pablo 3 veces usa esta gracia en este pasaje. Paul used grace 3 times in this verse. Y no lo voy a leer, me voy a saltar a lo último. And I'm going to go to the last point. Esa gracia de Dios la gracia de Dios para con todos nosotros It's a grace of God with all of us. ha hecho posible que Él nos dé lo que no merecemos. It's possible that he gives us what we don't deserve. Oh, no, yo no merecía esa sangre. No, I didn't deserve that blood. Yo no merecía que ese cuerpo fuera a la cruz por mí. I didn't deserve so that body went to the cross for me. Estaba muerto, I was dead, engañado, deceived. tan engañado que me gustaba esa vida. So deceived that I liked this lifestyle. Y por eso estaba tan sucio y corrupto. And because of this, I was so dirty and corrupt. Me escondía detrás de una máscara de apariencia, I hid behind an appearance, a mask, como muchos hacen hoy día. like many do nowadays. Es una vida aparente, It's a life which is just appearances. no es una vida genuina. It's not a genuine life. Recuerdo las palabras de esa persona que hace semanas me dijeron: And I remember the words of this person who told me weeks ago, a mí me gusta una iglesia donde todas las semanas hay milagros. I like a church where every week there are miracles. A mí me gusta mejor, a mí, una iglesia donde todas las semanas se habla de la verdad. And I myself prefer a church where every week it's spoken about the truth. El apóstol Pablo, Apostle Paul, ¿a quién se le podía ocurrir a usar a Pablo para enseñar esto? who could have believed that Apostle Paul could have ¿Cuántos used this saben to algo teach de this? quién era Pablo antes de ser salvo? How many of you know who Apostle Paul was before being saved? Era contra Cristo, He was against Christ. era blasfemo, He was blasphemous, mentiroso, a liar. perseguía a los que seguían a Cristo, He persecuted those who followed los Jesus. metía presos, He arrested them. autorizaba que los mataran a pedradas. He authorized them to be killed by being O sea, stoned.
cuidado con Saulo. So you guys had to be careful with Saul. Y Dios lo trae de antes a ahora. And God takes him now. ¿Y cómo no creerle a ese hombre lo que enseñaba de Dios? And how would you not believe this man what he taught of God Si él era un testimonio vivo de esa gracia, if he was a living testimony of this grace, de esa misericordia. of this mercy? Entonces Pablo le escribe una carta a su discípulo Timoteo, So Paul writes a letter to his disciple Timothy, quien era el pastor de esa iglesia en Éfeso. who was the pastor of this church in Y miren lo que Ephesus. le dice en un pedazo de esa carta. And look at what a small part of this letter said. Primera de Timoteo 1, 13 y 14. 1 Timothy 1:13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Previously, I was a blasphemer, a persecutor, and insolent, but God has mercy on me because I was an unbeliever and acted with ignorance. Las dos palabras centrales de toda la Biblia. These two main words of the whole Bible. Pero Dios te buscó, But God sought you. pero Dios te llamó, But God called you. pero Dios provocó que me buscaras. But God provoked for you to Tú seek no lo Him. buscaste, You didn't seek Him. tú no podías buscarlo, You couldn't seek Him. tú no viniste a Él, You didn't come to Él Him. fue a ti He went to you. y Él hizo todo And He did por everything acercarte a Él. so He could draw you near to Pero Him. Dios, que es grande en misericordia. But God is great in mercy. Pablo le dice a Timoteo, And Paul tells Timothy, Timothy, pero Dios, but God, yo era un descarado, pero Dios, but God, I was yo era un blasfemo, dice Pablo, a blasphemer, Pero Paul Dios says. But God tuvo misericordia de mí. had mercy on me. ¿Habrá alguien aquí que se ha servido de esa misericordia? Is there someone here who has had of that mercy? ¿Hay alguien aquí que es testimonio de esa misericordia? Someone here who is a testimony of that mercy. Mira el verso 14 del mismo pasaje. And look at verse 14 in the same chapter. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. But the grace of our Lord was poured out unto me in abundance, along with the faith and the love that are in Christ Jesus. Oh my God, en abundancia. In abundance. Dios no solo es rico en misericordia. God is not just rich in mercy. Dios no solo tiene un gran amor por ti, Not only does He have a great love for you, le abunda la gracia it's an abundant grace. y la derramó sobre ti And He poured it out over y you. la derramó sobre mí. And He poured it out over me. ¿Quién iba a imaginarse Who would have thought? hace 28 años, Over 28 years ago, 29, over 29 years ago, estos dos casados, these two married Recién people, casados. recently married, atea, atheist carnal, and carnal one, cristiano carnal, Christian carnal one, en una iglesia carismática católica, in a charismatic Catholic church, allá en la 156 y la no sé cuánta avenida, over there by 150th Street and I don't remember what avenue. matándonos el uno al otro, We were killing one another, buscando consejería seeking counseling para restaurar el matrimonio. to restore a marriage. Y aunque usted la ve ahí así cubana y fuerte, pero no, Even though you see her there all Cuban and strong, este Tecumán tiene un volado temperamento, it was I, Takunuman, who had peleados todo el tiempo. a big temperament. We were always fighting. 2-3 meses duramos en esa iglesia. 2 or 3 months we lasted in that church. Fui ahí porque ella me dijo, a una iglesia cristiana no voy. We went there because she told me I'm not going to a Christian church. Fuimos ahí. And we went there. Y me dijo, tampoco una católica. And she told me, and it can't be a Catholic one either. Entonces busqué una carismática. So I looked for a charismatic one. Y a los 2-3 meses ella me dijo, nos vamos de este lugar. And 2 or 3 months later, she told me we're leaving from this Que place ya el cura ese me tiene hasta aquí. because that priest has me up to here. Y nos fuimos a una iglesia en Miller Drive And we went to a church in Miller Drive y la 74 Avenida, and 74th Avenue, Alfa y Omega. and Alpha and Omega. Y ahí fue nuestra primera iglesia como pareja que empezamos a ir. And this was our first church that we started going as a couple. Pedimos ayuda matrimonial. We asked for a counseling, Nos marriage estábamos counseling. matando el uno al otro. We were killing one another. Por la misericordia de Dios, yo no la maté a ella. By mercy of God, I didn't kill Digo, her. o sea, peleados. You know, I mean fighting. ¿Quién se iba a imaginar? And who would have thought En esa consejería matrimonial, that in that marriage counseling, ella se entregó a Cristo. she converted to Christ. Y desde ese día And from that day on, empezamos a caminar con problemas, we started walking with problems, defectos. with defects, pero en otro camino. but in another path. En esa iglesia me reconcilié con Cristo. And in that church, I reconciled with Fuimos a Christ. otra iglesia que se llama la Biblia Abierta. We went to another church. It's called the Open Bible. Y de ahí fuimos a otra iglesia y estuvimos 18 años. And there we went to another church and we were there for 18 Pero years. 29 años después. But 29 years later, Por eso es que estas palabras a mí me retumban por dentro. that's why these words are so sound Pero within me. Dios. But God, Pero Dios. but God. Hoy cuántas veces te equivocaste, pero Dios.
Oh, but look at all the times you were wrong. But ¿Cuántos God. errores cometieron? Pero Dios. So many mistakes. But God. ¿Cuántas veces fallaste? Pero Dios. How many times did you fail? But God. No merecías ni siquiera hablar de su nombre. Pero Dios. You didn't even deserve to speak of his name. ¿Cómo But se le God. ocurre ponerte a predicar su palabra? Pero Dios. How could he even imagine to put you to preach? Oh, But este God. pero a mí me encanta. I love this but. I love this but. Me encanta este pero. Pero Dios. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios te trajo aquí. But God brought you here. Pero Dios está aquí. But God is here. Pero Dios te ama. But God loves you. Pero Dios quiere a tu familia. But God loves your Pero family. Dios ama a tus hijos. But God loves your Pero Dios children. no se ha olvidado de tus hijos. But God has not Pero forgotten Dios no about se your ha olvidado de children. tu familia. But God has not forgotten No about te your olvides tú family. de Él. Don't forget about him. No los sirvas a ellos primero. Don't serve them first. Sírvele a Él primero. Serve him Y first. tú vas a ver que un día, And you will see that one tarde o day, temprano, sooner or later, llegarán a los pies de Jesús. they will come to the feet of Christ. Ponte de pie en esta mañana Stand up in this morning, o tarde. this afternoon, Yo quiero que tú digas conmigo esta oración. and I want you to say with me this prayer. Diga conmigo, Padre Celestial, todos. Say with me, Heavenly Father, Yo recibo tu palabra. I receive your word. Es para mí. It is for me, Y es para mi familia también. and it's for my family as Pero well. yo la recibo para mí. But I receive it for me. Y hoy una vez más And today, once again, te doy gracias. I thank you Porque ciertamente because truly, yo te he fallado I have failed you muchas veces. many times. Te di la espalda. I turned my back on you. Yo no llegué a la altura. I didn't reach the stature. Yo me salté la cerca I jumped the fence que tú pusiste that you put para que no cruzara. so that I wouldn't cross over. Mentí, I lied. no llegué. I didn't get there. Pero tú But you has tenido misericordia. have had mercy. Me has amado. You have loved me. Y por tu amor enviaste a Jesús por mí. And because of your love, you sent Jesus for me Para que yo pudiera ser salvo. so that I could be saved. Todavía lucho con problemas. I still struggle with problems. Tengo defectos. I have defects. Pero ya no soy hijo del diablo. But I'm no longer a son or daughter of the devil. Ahora soy hijo tuyo. Now I'm your child. Y reconozco mis debilidades. And I recognize my Que weaknesses. estoy en un proceso I'm in a process de crecimiento. of growth. Y yo sé And I know que la obra que tú comenzaste en mí, that the work that you started in me, tú la has de perfeccionar you will perfect it hasta terminarla until you finish al it. día que Jesús venga por su iglesia. And the day when Jesus comes for his church, Gracias por tu misericordia. thank you for your mercy. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias por tu gracia. Thank you for your grace. Hoy yo creo Today I believe que esas dos palabras that these two words han hecho la diferencia en mi vida. made a difference in my life. Pero Dios, But God, pero Dios, but God, pero Dios. but God. Ahora escucha, iglesia. Now listen, church. Ahí donde estábamos orar por las familias ahora. There where you are, we're going to pray for the Levante families por su right now. familia en oración. Right now. And stand up for your family in Con prayer esa right now. convicción en su corazón. With that conviction in your Come on, heart. empiece a decirle a su familia. And start saying to Adiós, misericordia. say to God, mercy. Misericordia para mis hijos. Mercy for my children. Misericordia para mi familia. Mercy for my Si family. hay un nombre en específico, mencióneselo. If there's a specific name, say Dile, it to Señor, him. yo quiero misericordia para fulano. And say, Lord, I want mercy for so-and-so. Misericordia para mi familia. Mercy for my family. Aunque no te crea, Even if they don't believe in you. aunque no te quiera, Even if they don't love you. aunque te rechace, Even if they reject tú you. eres rico en misericordia. You are rich in mercy. Yo quiero misericordia I para want ellos. mercy for them. Tu gran amor Your great love los ama tanto loves them so que much Jesús murió por ellos. that Jesus died for them. Señor, Lord, que escuchen de ti that they hear of you aún de noche, even at night, que sueñen, that they dream, que tengan visiones, that they have visions donde reciban where they receive convicción conviction de pecado. of sins. Yo creo, I believe, yo quiero I want que ellos se salven, that they be saved, que toda mi familia that my whole family conozca a Jesús know Jesus, y llegue a ti and they go before por him medio de Cristo. through Christ. Ahora hable salvación sobre su familia And por fe. now speak salvation over your family by Son faith. sanos de toda enfermedad. They are healed of all sickness. Oramos que la sangre de Jesús lo limpie de todo pecado. We pray that the blood of Christ cleanses them of all Que la sin. sangre de Jesús los descontamine. That the blood of Christ discontaminates Que them. el poder de Dios los atraiga a Él. That the power of God attracts them to them.
so that they can be que saved, se salven. so they be saved, Y todo espíritu de demonio and every evil que spirit los está engañando, that is deceiving them, ahora mismo right now, tomamos autoridad en Jesús we take authority in y Jesus, le hablamos a esos demonios and we speak to those demons que engañan a nuestra that familia are deceiving our para families vivir una vida de pecado. to live a life of sin. Se van fuera de ellos. They leave them. Espíritu de inmoralidad sexual, Spirit of sexual morality fuera de ellos. out of them. Espíritu de mentira y de engaño, Spirit of lies and deception fuera. out. Espíritu de legalismo, Spirit of legalism, religiosidad, of religiosity fuera de sus vidas. out from their lives. Yo declaro I declare que ellos reciben convicción that they receive de conviction pecado, of sin, de justicia of justice, y de juicio. and of justice. En el nombre de Jesús. And in the name of ¿Lo Jesus, cree usted? do you believe ¿Lo it? cree usted? Do you believe it? Yo quisiera preguntarle a todos, But I would like to ask all of you, ¿escuchó la voz de Dios para su vida? and I hear the voice of God for your life. ¿Cree que usted merece esto? Do you believe you deserve this? ¿O lo recibe por gracia? Or do you receive it by grace? Yo no lo merezco. I don't deserve it. Yo ni siquiera merezco estar aquí, I don't even deserve being here, pero recibo. but I receive it. Si usted ha fallado, And if you have failed, Dios lo sabe. God knows. Hoy Today, usted puede arreglar eso. you can fix that. Cosas que más le cuesta al cristiano es reconocer sus faltas. Things that Christians have a harder time with is to recognize their faults. ¿Cómo les cuesta a los cristianos algunos reconocer que han fallado? It's so hard for some Christians to recognize that they have failed. Todos podemos fallar. We can all fail. Todos podemos pecar. We can all sin. No vivimos en pecado. We don't live in sin, No podemos fallar. but we can sin. Pero el presente todavía está aquí. But we can fail, but the present is still Hoy here. podemos ir a Él. We can go to Him. Podemos decirle, perdóname. We can tell Him, forgive us. ¿Sabe qué le decimos a la gente? And you know what we tell people? Yo le pedí perdón a Dios esta semana porque Él me confrontó. And I ask God forgiveness for this because He Dijo, confronted me. ¿por qué ustedes le dicen a la gente que una oración los salva? And He said, why do you tell people that a prayer Dije, saves Señor, them? ¿cómo así? And I said, how so, Y Él me Lord? dijo, sí, ustedes le dicen, haz esta oración y ya eres salvo. And He says, yes, you tell them, do this prayer and you're already No. saved. Si ellos no creen en Jesús, No, but if they don't believe in si no Jesus, reconocen su pecado, if they don't recognize their si no sin, lo confiesan, if they don't confess it, si no se arrepienten, if they don't repent, no importa la oración que hagan, it doesn't matter the prayer that they do, no funciona. it doesn't work. Por eso tenemos que hablar la Biblia. That is why we must speak the Bible. Dios le llama pecado al pecado, God calls sin, sin. no le llama error. He doesn't call it a mistake. Yo le tengo que decir lo que la Biblia dice. And I have to tell you what the Bible says. Homosexualismo, Homosexualism, lesbianismo, lesbianism, transgénero, transgender, libertad de género freedom of es gender, pecado ante Dios. it's sin before God. Y eso no significa que estemos odiando a alguien. And it doesn't say that we're hating anybody. Significa que esa es la opinión y el estándar de Dios para ellos. It means that this is the opinion and standard Pero for no God nos towards quedemos them. ahí. And let's not just stay there. Digámosles, Dios te ama, Oh, let's tell him God loves te you. ama tanto He loves you so much que si reconoces tu pecado that if you recognize your y se sin lo confiesas a Él, and you confess it unto Him, ahí mismo te perdona He will forgive you right there. y limpia tus pecados And He will clean your y sins. no se acuerda más de ellos. And He won't remember them any longer. No se acuerda más de ellos. He won't remember them any longer. Ese es el presente de la salvación. That is the present of Ahí salvation. puede llegar por esa puerta el hombre más malvado que vive en Miami. You could put in that door the most wicked man who lives in Si Miami. cree en Jesús, If he believes in Jesus, confiesa sus pecados if he confesses his y se sins, arrepiente de ellos, and he repents of them, se salva. he will be saved. Entra en la salvación. He will come into Eso salvation. es lo más difícil. And that is the most difficult thing. No es que la gente esté perdida. It's not that the people are lost. Ese no es el problema. That is not the problem. Es que no quieren nada con It's Dios. that they want nothing to do with God. No quieren nada con Jesús. They want nothing with Jesus. Se burlan de Él. They mock him. Hablan con odio de Él. They speak of hate for him. Desechan su palabra. They cast out his No word solo Él los puede salvar. when only he can Pero save usted them. conoce la verdad. But you know the truth. No negocie la verdad.
Don't be ashamed because of con the truth. nadie With no one ni por nada. and because of no one. Es la verdad de Dios. This is the truth of God. Que no se arrepienta de sus pecados He who does not repent of their sins y no le pida a Jesús que lo salve and does not ask Jesus to save y them se muere hoy, and dies today, muere condenado. dies condemned. Esa es la oración que el Señor me dijo. Así tienen que decir que oren. That is a prayer that the Lord told me to Pedirle say, a to pray, Jesús que lo salve. to ask Jesus to ¿Se save them. acuerdan Lucas 18? You remember Luke 18? Jesús contó una parábola. Jesus told a parable. Había un fariseo en el templo There was a Pharisee in the temple. y había un recaudador de impuestos que era un ladrón. There was a tax collector who was a stealer. Y así oran algunos cristianos como este fariseo. And this is how some Christians pray, like this Pharisee. Gracias, Señor, que no soy como ese pecador. Thank you, Lord, that I'm not like that sinner. Ayuno 2 veces, I fast 2 times. doy diezmo. I give my Doy tithes. ofrendas. I give my offerings. Jesús dijo, el Señor no recibe esa oración. And Jesus said, the Lord does not Pero receive that este prayer. But Ni this se one, animaba a levantar la cara he didn't even dare to lift up his y face. decía, Señor, And he said, Lord, ten compasión de mí, have compassion on que me, soy pecador. because I'm a sinner. Y Jesús dijo, esa oración recibe Dios. And Jesus said, that prayer Y is así es received como by usted God. tiene que orar en su vida y por su familia. And that's how you must pray for your family and Yo le in your digo algo. life. And I tell you, Es una experiencia maravillosa. it's a marvelous experience. Cuando usted falla al Señor, When you fail God, correr a Él, you run to Him tirarse delante de Él and just lay before y Him. decirle, perdóname, You say, forgive me. fallé, I failed. me enojé, I got angry. pequé, I sinned. no quería hacerlo. I didn't want to do Y it. ahí mismo And right there, comienza esto this begins a seguir trabajando en usted. to start working in you. ¿Usted me entendió? You understood me? Recibe la palabra de Dios Receive the word of God. por la fe en el Señor Jesús. By the faith in the Lord Jesus, Nosotros tomamos esa palabra, Señor. we take this word, Lord. Espíritu de Dios, Holy Spirit, séllala en nuestro espíritu seal it in our spirits para que vivamos por ella so that we may live by y it. por ella sigamos a nuestra familia And by it continued for our families hasta saber que vienen a Cristo. till we know that they come to Christ. Y toda enfermedad And every sickness en nuestros cuerpos in our bodies desaparece ahora. disappear right now. Somos sanos We are healed por la herida en Cristo. by the wounds of Somos Christ. sanos, We are healed, libres free de toda opresión. of all oppression. Y no tenemos miedo a la muerte. And we are not fearful of death. No tenemos miedo a la muerte. We are not fearful of death. Porque si morimos en Cristo, Because if we die in Christ, por Cristo vivimos. by Christ we live.